नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से आज 20 रमज़ानुल मुबारक और इतवार का दिन है। इस दिन ये वजीफ़ा जो या अल्लाहु या मोहम्मद और सूरह कौसर का ये वजीफ़ा है, ये बहुत ही ख़ास है। जो मैं बताने लगी हूँ, ये गैबी दौलत का बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इसको पढ़ते ही रब्बे कायनात आप पर गैबी ख़जानों की दौलत के मुंह खोल देगा, आप पर दौलत की बारिश अता फरमा देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस वजीफ़े को आप ज़िंदगी के किसी और मकसद, किसी और हाजत के लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, वो एकदम से बंद हो गया है, उसमें आपको लगता है किसी ने बंदिश कर दी है, या आपके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी, मुफलसी है, फ़िक्र परेशानियां रहती हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद ना फरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े परेशानियां रहती हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं या आपके घर में कोई भी बीमार है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। या आपके शादी नहीं हो रही, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर पढ़ने से पहले यकीन कामिल होना चाहिए कि रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। सिर्फ हमारा काम होता है अमल करना, और बाकी उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक पर छोड़ दीजिएगा। उसके कुन की देर है और फायाकुन हो जाता है। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगर मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहें, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और कोई बात रह जाए और फिर वजीफ़ा आप करने बैठे तो वजीफ़ा ठीक ना हो। आप अपनी तरफ से किसी भी वजीफ़े में अमल में कम या ज़्यादा कर दे तो भी हमारा वो वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए वीडियो को सुन के फिर कीजिएगा। वजीफ़े में ना तो कोई एक लफ्ज़ को कम करना, ना बढ़ा कर पढ़ना है। जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है।
یہ وظیفہ آج کے دن کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، شاپ میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جب وظیفہ پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ پورا وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی آپ نے اٹھنا ہے اور کسی سے بات کرنی ہے یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ یہ اتنا آپ کا ٹائم نہیں لگے گا، 1-1.5 منٹ کا ٹائم لگے گا اور اس زندگی کے ہمارے اتنے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ دولت کا ہے۔ جب دولت کا مسئلہ ہو گیا تو دوسرے مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ آج دور میں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی، ہر بندہ بہت زیادہ پریشان ہے، اسی وجہ سے کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ ہر گھر کا ہر فرد کمائے تو گزارا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اسی لیے جب رب کائنات اپنے غیبی خزانوں سے دولت عطا فرما دے گا تو ہماری ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر نماز کے علاوہ آپ کسی بھی وقت بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آج ایک بار بھی پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، 2-3 مرتبہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے جس مقصد، جس حاجت کے لیے وظیفے کو کرنے لگے اس کی نیت اپنے دل میں، اپنے ذہن میں ضرور رکھنی ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جب درود پاک پڑھ لیا تو پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے پہلا کلمہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب پہلا کلمہ 3 مرتبہ پڑھ لیا تو اپنے وظیفے کو شروع کر دینا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ اس کو آپ 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب یا اللہ کو 11 ٹائم پڑھ لیا تو پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا، وہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب استغفر اللہ والا دوسرا وظیفہ پڑھ لیا تو پھر تیسرے نمبر والا آپ نے وظیفہ شروع کر دینا، وہ ہے یا محمد، یا محمد، یا محمد۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب یا محمد والا وظیفہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو بھی آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھا، پھر یا اللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی استغفر اللہ، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ کے یا محمد، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھ کر سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب سورہ کوثر پڑھ لے تو 1 مرتبہ وہی درود پاک پڑھے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی خوب دعا کیجیے گا، اور اس کے بعد پھر اپنے جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ،
جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اس دوسرے عشرے بخشش کے عشرے کے صدقے آپ کی تمام نیک جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔